Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tiffany Dasari. My student number is I220-09-225. Today I will read and translate Robinson Crusoe novel from page 130 to 132 and Oscar Wilde's short stories novel on page 82 and 85. We went up the hill to see what was happening. There were 21 savages, 3 prisoners and 3 canoes. They had landed closer to my house than ever before. This filled me with anger, but then I thought, what right have I to kill men who have done me no harm? It is a national sin, and God alone can punish the nations. Friday could attack them, because they were the enemies of his nation. They had tried to kill and eat him, but since they had done me no harm, I had no right to kill them. Therefore, I decided not to attack them. Instead, I would hide myself and watch their cannibal feast. I would wait for a sign from God before I acted. I sent Friday closer to look at the savages. He came back and told me that they were around the fire, eating the flesh of one of their prisoners. Another prisoner was lying upon the sand with his hands and feet bound. Friday said that they would kill him next. Kita pergi ke atas bukit untuk melihat apa yang telah terjadi. Ada 21 orang liar, 3 tahanan dan 3 kanu. Mereka telah mendarat lebih dekat ke rumahku daripada sebelumnya. Ini membuat aku marah. Tetapi kemudian aku berpikir, apa hakku untuk membunuh orang yang tidak menyakitiku? Itu adalah dosa nasional, dan hanya Tuhan yang dapat menghukum bangsa-bangsa. Frida bisa menyerang mereka karena mereka adalah musuh-musuh bangsanya. Mereka telah mencoba membunuh dan memakannya. Tapi, karena mereka tidak menyakitiku, aku tidak berhak membunuh mereka. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk tidak menyerang mereka. Sebaliknya, aku akan menyembunyikan diriku dan menonton pesta kanibal mereka. Aku akan menunggu tanda dari Tuhan sebelum aku bertindak. Aku mengirim Fredia lebih dekat untuk melihat orang-orang liar. Dia kembali memberitahuku bahwa mereka ada di sekitar api, memakan daging salah satu tahanan mereka. Tahanan lain sedang berbaring di atas pasir dengan tangan dan kaki terikat. Freddy mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya selanjutnya. This made me very angry. Then, Freddy told me that this other prisoner was not of his nation. He was one of the white men who had come to Freddy's nation in a boat. I was horrified at the thought of his white men waiting to be killed and eaten. I went closer and looked through my perspective glass. I saw a white man tied up on the beach. He wore clothes and was clearly a European. I moved close to the beach, keeping myself hidden behind the bushes. 2 savages were approaching the poor Christian. They were going to kill him and bring him piece by piece to the fire. I told Friday to do as I did. I took one of my guns and aimed at the savages. Friday did the same. We both fired our guns at the same moment. Friday was a better shot than I. He killed 2 of them and wounded 3 more. All those who were not hurt jumped out and looked around in fear and amazement. I threw down that gun and took up another. Friday did the same. Are you ready, Friday? Said I. Yes. Then fire, in the name of God. Again, we both fired our guns at the same moment. Only 2 were killed, but many were wounded and ran about screaming and covered in blood. Come, Friday, said I. Follow me. I ran out of the bushes and shot myself to the savage.
Friday followed me without question. I ran toward the poor victim. Some of the savages ran away and jumped into a canoe. Ini membuat aku sangat marah. Kemudian, Friday mengatakan kepada aku bahwa tahanan lain ini bukan dari bangsanya. Dia adalah salah satu orang kulit putih yang datang ke negara Friday dengan perahu. Aku ngeri membayangkan peri kulit putih ini menunggu untuk dibunuh dan dimakan. Aku mendekat dan melihat melalui kaca perspektifku. Aku melihat seorang pria kulit putih diikat di pantai. Dia mengenakan pakaian dan jelas orang Eropa. Aku bergerak lebih dekat ke pantai, menyembunyikan diriku di balik semak-semak. Dua orang liar mendekati orang Kristen yang malang itu. Mereka akan membunuhnya dan membawanya sepotong demi sepotong ke dalam api. Aku memberitahu Friday untuk melakukan apa yang aku lakukan. Aku mengambil salah satu senapanku dan membidik orang-orang liar. Friday melakukan hal yang sama. Kami berdua menembakkan senjata itu kepada saat yang sama. Tembakan Friday lebih baik daripadaku. Dia membunuh 2 dari mereka dan melukai 3 lainnya. Semua orang yang tidak terluka melompat dan melihat sekeliling dengan ketakutan dan keheranan. Aku melemparkan pistol itu dan mengambil yang lain. Friday melakukan hal yang sama. Apakah kamu siap, Friday? Kataku. Ya. Kemudian tembak dalam nama Tuhan. Sekali lagi kami berdua menembakkan senjata kami pada saat yang sama. Hanya 2 yang tewas, tetapi banyak yang terluka dan berlarian sambil berteriak dan berlumuran darah. Ayo Friday, kataku. Ikuti aku. Aku berlari keluar dari semak-semak dan menunjukkan diriku kepada orang-orang liar. Friday mengikutiku tanpa bertanya. Aku berlari ke arah korban yang malang. Beberapa orang liar melarikan diri dan melompat ke sampan. I told Friday to shoot them. He killed 2 of them and wounded another. I put out my knife and cut the ropes that bound the poor victim. I asked him in Portuguese what he was. He said, "Espagnole." I gave him a gun and a sword. The savages that remained had been very frightened by the sound of my gun. The poor creatures lay on the ground, unable to move. The Spaniard took the sword and the gun very thankfully. They seemed to give him new strength. He attacked his murderers and cut 2 of them to pieces. I told Friday to get the other guns. Then I sat down and began to load them. Friday and the Spaniard fought the savages. They came to me when they wanted a loaded gun. Friday pushed the savages who were running away. He killed 4 of them with his hatchet. At the end of the battle, most of the savages were dead. 3 killed at our first shot from the tree, 2 killed at the next shot, 2 killed by Friday in the boat, 2 killed by Friday of those at first wounded, 1 killed by Friday in the wood, 3 killed by the Spaniard, 4 killed by Friday while they were running away, 4 escaped in the boat, of which 1 was wounded or dead, 21 in all. Aku memberitahu Friday untuk menembak mereka. Dia membunuh 2 dari mereka dan melukai yang lain. Aku mengeluarkan pisauku dan memotong tali yang mengikat korban yang malang. Aku bertanya kepadanya dalam bahasa Portugis. Siapa dia? Dia berkata, Espagnole. Aku memberinya pistol dan pedang. Orang-orang liar yang tersisa sangat ketakutan oleh suara pistolku. Makhluk-makhluk malang itu tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Orang Spanyol itu mengambil pedang dan pistol dengan penuh syukur. Mereka sepertinya memberinya kekuatan baru. Dia menyerang pembunuhnya dan memotong 2 dari mereka menjadi beberapa bagian. Aku mengatakan pada Friday untuk mendapatkan senapan lainnya. Kemudian aku duduk dan mulai memasukkan pelurunya. Friday dan orang Spanyol itu melawan orang-orang biadab. Mereka datang kepadaku ketika mereka menginginkan senjata yang terisi. Friday mengejar orang-orang biadab yang melarikan diri. Dia membunuh 4 dari mereka dengan kapaknya.
Di akhir pertempuran, sebagian besar orang liar tewas. 3 tewas pada tembakan pertama kami dari pohon, 2 tewas pada tembakan berikutnya, 2 tewas oleh Friday di kapal, 2 tewas oleh Friday dari mereka yang pada awal terluka, 1 tewas oleh Friday di hutan, 3 dibunuh oleh orang Spanyol, 4 tewas oleh Friday saat mereka melarikan diri, 4 melarikan diri di perahu, yang 1 terluka atau mati, dan semuanya ada 21. I'm sorry, my roses are yellow, like a daffodil, he answered. Ask my brother, who goes under the student's window. Perhaps he can help you. The nightingale flew to the window and asked to the rose. Give me a red rose, she cried, and I will sing you my sweetest song. I'm sorry, my roses are red like the coral in the sea, but the winter was cold and my branches are broken. This year I have no flowers. But I only need 1 red rose. Is there nothing I can do? There's one thing you can do, but I won't tell you. It is a terrible thing. Tell me what it is. I'm not afraid, said the nightingale. If you want a red rose, you must build it by moonlight, with music and color, it with your own blood. You must sing to me all night and press your heart against one of my thorns. All night you must sing and your blood will become my blood. This is a big price to pay for us, said the nightingale. Everybody likes life. I like life. I like to fly and to look at the flowers and to smell their perfumes in the wind. But love is better than life, and the heart of a man is much more important than the head of a bitch. The student will have his rose. Maaf, mawarku berwarna kuning, seperti bunga bakung, jawabnya. Tanyakan pada kakakku yang tumbuh di bawah jendela siswa. Mungkin dia bisa membantumu. Nightingale terbang ke jendela dan bertanya kepada mawar. Beri aku mawar merah, teriak dia, dan aku akan menyanyikan lagu termanisku untukmu. Maaf, mawarku merah seperti karang di laut, tapi musim dinginnya dingin dan ranting-ranting saya patah. Tahun ini aku tidak punya bunga, tapi aku hanya butuh 1 mawar merah. Apa tidak ada yang bisa kulakukan? Ada 1 hal yang dapat kamu lakukan, tetapi aku tidak akan beritahumu. Ini adalah hal yang mengerikan. Katakan apa itu? Aku tidak takut, kata Nightingale. Jika kamu menginginkan mawar merah, kamu harus menanamnya dengan cahaya bulan, dengan musik dan mewarnainya dengan darahmu sendiri. Kamu harus bernyanyi untuk aku sepanjang malam, dan menekan hatimu ke salah satu duriku. Sepanjang malam, kamu harus bernyanyi dan darahmu akan menjadi darahku. Kematian adalah harga besar yang harus dibayar untuk sebuah mawar, kata Nightingale. Semua orang menyukai kehidupan. Aku suka hidup. Aku suka terbang dan melihat bunga-bunga dan mencium wanginya ditiup angin. Tapi cinta lebih baik daripada hidup, dan hati seorang pria jauh lebih penting daripada hati seekor burung. Siswa akan mendapatkan mawarnya. The nightingale flew back to the garden, and saw the student lying on the grass. His eyes were full of tears. Be happy, the bird said. You will have your red rose, and tomorrow night you will dance with your love at the prince's ball. I will make the rose for you by moonlight, with music and with my own heart's blood. I ask you just one thing. You must promise to be a true lover. The student looked up and listened, but he did not understand what the nightingale was saying. He only understood things in the books. But the oak tree understood, and he said, Sing me your sweetest song, little nightingale. I will be sad when you are not here. The nightingale sang for the oak tree. The student heard the song and said,
Yes, this music is very beautiful, but can I but really understand love? She says well, but she is like an artist, and everybody know that artists are not sincere. Nightingale terbang kembali ke taman dan melihat siswa berbaring di rumput. Matanya penuh dengan air mata. Berbahagialah, kata burung itu. Kamu akan mendapatkan mawar merahmu dan besok malam kamu akan menari dengan cintamu di pesta pangeran. Aku akan membuat mawar untukmu dengan cahaya bulan, dengan musik, dan dengan darah hatiku sendiri. Aku hanya meminta satu hal. Kamu harus berjanji untuk menjadi cinta sejati. Murid itu melihat ke atas dan mendengarkan, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Nightingale. Dia hanya mengerti hal-hal dalam buku, tapi pohon ek mengerti dan dia berkata, "Nyanyikan aku lagu termanismu, Nightingale kecil. Aku akan sedih ketika kamu tidak di sini." Nightingale bernyanyi untuk pohon ek. Siswa mendengar lagu itu dan berkata, "Ya, musik ini sangat indah, tetapi dapatkah seekor burung benar-benar memahami cinta?" Dia bernyanyi dengan baik, tetapi dia seperti seorang seniman, dan semua orang tahu bahwa itu bukanlah seniman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.